السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? Good. Hmm. Okay. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Recite سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد صمد لم يلد ولم يولد. ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة العصر. عصر إلا إنه إنسان والعصر. وعصر إنه إنسان لفي خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay. Recite سورة النصر. نصر I don't know. إذا جاء يا جاء نصر الله رسول الله والفتح وفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يتكلمون يدخلون 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 خلون يدخلون يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا فسبح فسبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان توابا. very good. Tell me dua for sleeping. اللهم باسمك أموت وأحيا. Dua for waking up. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Dua for eating. بسم الله وعلى بركة الله. During the meal. بسم الله هو آخر. Dua for after eating. After eating الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. ومن المسلمين. من المسلمين. مسلمين. Tell me dua for drinking milk. I don't know. You know. Allahumma barik. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. Dua for entering toilet. toilet. اللهم إني أعوذ بك أعوذ بك من الخبث من الخبث والخبائث. والخبائث. اللهم إني أعوذ بك أعوذ بك من الخبث من الخبث والخبائث. والخبائث. اللهم
إني أعوذ بك هي زاكية أعوذ بك أعوذ بك من الخبث من الخبث والخبائث. والخبائث. Okay, now tell me first kalima. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tell me meaning. There is no God except the Lord. I can trust Muhammad. Peace be upon him, Allah's messenger. Second kalima. لا إله إلا الله أشهد وحده. أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده إلا الله no إلا الله إلا الله والله أكبر وحده وحده وشريك لا شريك له وأشهد أن لا محمدا شريك له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله. very good. Tell me third kalima. ألف Say Subhanallah سبحان الله walhamdulillah والحمد لله ولا إله لا إله إلا الله إلا الله إن الله no my friend إلا الله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله إلا العلي عظيم. Now repeat with me, okay? Subhanallah سبحان الله والحمد لله والحمد لله إن الله هو الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yes, and repeat with me. Say Subhanallah سبحان الله والحمد لله الحمد لله ولا إله لا إله إلا الله هو الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, now start the Qaida lesson. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال زال را زا سين شين صاد ضاد قاف ظا عين No, this. ميم عين No, what's this? قاف Oh, ظا قاف what's ظا this? قاف ظا Oh, قاف ظا عين ميم كاف قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا now tell me what's this? عين This, قاف this. ميم Shabash, very good. Nice, well done. Now start this. ألف لام ألف لام ألف وألف لام ألف لام لام ألف لام ها لام ألف با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف ألف با What's this? با كاف تا No, Zain, what's this? با Kaf Alif. كاف ألف با كاف تا تا كاف با تا سا نون يا
Ba alif nun alif ta alif ya alif sa alif ta jim yan What's this? yan ba jim It's Bajim. ba mim No, what's ba this? Is it Bajim? ba mim No. ba mim No, Zain. ba jim The first one is Ba, then? that's sin Yeah. Basin. Basin yasin This? nun sin tasin sasin sajim taha nun ko yaha bajim yamin bamim nun mim famim samim baya yaya taya This one? taya No, look at their one dots. one dot On which letter is one dot? one dot What's one this? dot there's one nun sin Noon and? nunia Yeah, noon, yeah. saya saya Mm. Next. I don't know what this Why you don't know? You know. is. I Tell don't me this know. one. I don't know what it is. Zain, you know. Is Tell me what's this? nun ba lam Next. nun ba lam Next. ta nun lam Repeat 3 times. Noon, ba, lam, ta, noon, lam. nun ba lam ta nun lam Repeat again. nun ba lam ta nun lam. Now start from to here. Here. What's this? Noon and? Zain, where are you? Why are you not focusing? Is it seen? Noon and? Noon and? Tommy. Saya. This one? This one? Nun balam. No. Look at the box. The box. Nun. Nun ya. Repeat 3 times. Nun ya. Nun ya. Nun ya. Saya. Saya.
I don't know what it is. I have told you now. How you have forgot? I don't know what Look it at the is. first letter. What's the first letter? It has 2 dots. Huh? There's 2 dots. Where is two dots? There are 2 dots and 1 dots. They are there. There's 2 dots. 1 dots. Noon, Noon, balam. Noon balam, Noon ta, balam. Noon balam, ta Noon lam. Now start from to here. What's this? Noon mim, When it's not meme. It's this shape is ya. Noon ya, saya, saya. I don't know what it is. Noon balam. Noon balam, ta Noon lam. Start. Repeat it. Noon mim, Noon and Noon ya. Noon ya, Noon ya. next one. Saya, Next. saya. Noon balam, ta Noon lam. Now this one. I don't know. Bayalam. Bayalam, Bayalam. bayalam, Yatalam. yatalam, Sasalam. sasalam, Bayalam. bayalam, Yatalam. yatalam, Sasalam. sasalam, Bayalam. bayalam, bayalam, Yatalam. bayalam, yatalam, sasalam, Bayalam. bayalam, Yatalam. yatalam, sasalam. Bayalam. Bayalam, Yatalam. yatalam, Sasalam. sasalam, Bayalam. bayalam, Yatalam. yatalam, Sasalam. sasalam. Now start from the beginning. Hurry up. There, From to here. Noon ko, yaha, bajib, yamim, bamim, Next. noon, noon sin, Noon and sin, Don't watch it. Watch him at him. noon sin, is it sin? noon, Noon and I don't know. look at there. Noon, mim, noon, mim, Next. samim, Size. This one. Tamim. tamim, samim, Next.
يا ميم Zain, where are Aya you? Aya Hmm? Ya. This one? I don't know. May I told your mom? Zane, hurry up. Go, you're doing good, Hoya. Go look, what is that? Hmm? Look. You got this. What is it? What is that? Noon. Noon. Noon and? Rokasa. I know. Guess what? Your friend's gonna come over. You're gonna have a big sleepover. Everyone is buying lots of candy. Okay. So read your Quran. Okay. Noon. Noon. Noon ya. Hmm? Good Next. boy. Taya. Rokasa. Taya. This one. Saya. Very good. Next. I don't know. You know, Zain. Noon palam. Very Ta good. noon lam. Very good. Next. I don't know. Look at there. How many dots? How many dots? 1, 2. No. Just purple one. That's purple. Yeah, purple one How many is. dots are purple? This one. How many Nope. dots? That's purple. That's orange. What's That's this? orange. What letter is this? Ba. Next. Ba. Noon. Ba and 2 dots is what letter? Bala. Baya. Baya. Then Baya. the last one is Tasaya. Bayalam. 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 Yatalam. Yatalam. Sasalam. Sasalam. Bayalam. Bayalam. Yatalam. Yatalam. Sasalam. Sasalam. Good job. Bayalam. Bayalam. Yatalam. Yatalam. Sasalam. Sasalam. Now repeat yourself. So, Go. Ba what? What is that? You catch the first letter. ba. Then Okay, no sleepover if you don't know how to read it. Okay, look at the letter. What letter is this? Ba, and then what's this? Baya. What's that? Noon balam. no. Look at the last letter. And what letter is that? Bala. Baya. 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 Lam. What letter is that? Bayalam. 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 Okay, this purple color one is ba. Then this middle one is ya. And the last letter is lam. Okay. Okay. Now repeat. Ba. You do, Zane. Okay, you don't want to do it? Give me the Ya. finish it. Bayalam. Bayalam. Don't cry. Bayalam. You're a big boy. Don't cry. Stop. Go focus on your Quran. Zen. Focus. Bayalam. Yatalam. 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 Bayalam. Bayalam. Yatalam. Yatalam. Sasalam.
Salam. Ba ya lam. Tayalam. Ya ta lam. Yatalam. Sa salam. Salam. Ba ya lam. Bayalam. Ya ta lam. Yatalam. Sa salam. Salam. Okay, is it enough for today? Yeah. Okay, assalamu alaikum. Bye. Bye.